Hello guys. Okay, ni saya nak just cerita lah pasal ada geng-geng Walanon. Okay, dia cerita, oh sekarang nilai ringgit jatuh tapi ada indikator ekonomi lain yang lagi bagus. Antaranya, okay, dia orang tunjuk bursa saham naik. Okay, memang betul bursa saham naik. Tapi dia orang tahu tak pasal apa bursa saham naik? Bursa saham selalunya, okay, dia naik, of course dia ada, orang kata, faktor fundamental yang orang kata pelabur-pelabur dia rasa yakin dengan company-company yang dalam indeks bursa saham, kata saya dalam 100, okay, company-company, okay, macam Dow Jones dekat US dia ada 30 company, kalau S&P 500 dia ada 500 company, kalau Nasdaq kata saya ada 100 company. Sama juga bursa, kata saya dalam 100 company lah, okay, katakanlah 100 kata 50 company, dia ada, orang kata, composite index lah basically. So company-company yang diberi certain percentage atau better percentage. Memang betul dia naik, tapi kita kena tengok, adakah saham tu naik sebab pelabur-pelabur domestik ataupun pelabur-pelabur asing yang beli tu sebab faktor fundamental, ataupun selalunya, okay lah, pelabur domestik dia tak ada impact sangat macam kita semua ni, ataupun Maybank, ataupun Maybank Investment, RSP Investment, ataupun PNB, ataupun EPF, dia orang beli pakai duit ringgit, okay, itu kita tolak tepi kejap. Tapi pelabur-pelabur asing ada yang beli tu atas dasar faktor fundamental, tapi ada juga yang datang daripada golongan speculators. Okay, maksud saya speculators ni macam pelabur-pelabur asing yang cuma masuk dekat bursa-bursa ataupun pelaburan asing ni, dia yang masuk kejap sebab dia nampak peluang, sama ada murah, okay, ataupun nilai mata wang sesuatu country tu, negara tu murah, dia beli kejap, bila nampak harga tu semua masuk, dia macam herd mentality, harga masuk dia naik, ataupun bila nilai ringgit dah, ataupun contohnya dalam kes kita ni nilai ringgit naik, dia dah nampak untung, okay, certain percentage, then dia keluar. So kalau tengok kat sini, bursa Malaysia naik, okay, ada juga faktor sebab nilai ringgit kita tengah menurun, so speculators ni masuk untuk ambil peluang. Okay, dia sama macam kalau kita nak beli saham sebab murah, tapi kita pakai duit ringgit, jadi kita tak nampak. Tapi kalau katakanlah contoh George Soros ataupun siapa, ataupun Elon Musk, tapi of course Elon Musk mungkin tak ni lah, ataupun siapa tu, Warren Buffett, okay, contohnya lah company dia Berkshire Hathaway tu, dia nampak peluang, oh ringgit Malaysia tengah turun, saham kat US ni, contoh sekarang Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Russell 2000, semua tu dekat almost all time high, okay, ataupun peringkat yang tinggi. Jadi better dia orang keluar dari sana dan masuk kat Malaysia. Jadi Walanon ni janganlah shock sendiri, okay, jangan cepat shock sendiri, okay. Sebab mungkin pelabur-pelabur ni dia datang ni just untuk ambil untung je sebab nilai ringgit tengah jatuh merudum, okay. Jadi janganlah pakai, oh bursa saham naik, nilai ringgit jatuh, jadi indikator ekonomi kita kena tengok secara total. Memang betul, tapi cara Papa Non hari tu spin, kecam Zafrul. Ekonomi ni, ekonomi ringgit merudum, harga barang naik, ayam, bawang, daging, sayur, ikan, telur. Kecam Muhyiddin, kecam Ismail Sabri, kecam Najib. Tapi bila time dia, oh ringgit jatuh tak apa, oh ada indikator ekonomi lain yang bagus. Tapi masa dia kecam tak ada pula. Masa contoh zaman COVID ada juga Walanon saya tengok tunjuk graf, oh OPI tinggi, ataupun OPI rendah masa COVID, okay, tapi dia kata inflasi tinggi. Memanglah masa COVID rata-rata semua, ataupun lepas COVID, lepas perang Russia Ukraine tu, satu dunia semua inflasi tinggi. US pun inflasi dia boleh cecah, kata saya 4 atau 5%. Okay, sekarang ni baru dia turun sikit sampai 3% atau 2% lebih. Jadi masa tu Anwar atau Walanon tak pakai ke indikator, global benchmark inflasi tinggi. Jadi
Tapi pandai pula dia kecam Muhyiddin Tengku Zafrul. Dia tak pakai indikator pun. Sebab inflasi seluruh dunia pun tinggi masa tu. Ataupun masa zaman 1998. Dia kata OPI tinggi. Memanglah OPI tinggi. Rata-rata Thailand, Indonesia, siapa lagi? Korea, kita, semua OPI tinggi. Kenapa dia tak pakai indikator yang tu je? Jadi kalau nak cakap tu, okay, janganlah spin ikut orang kata cherry picking, ikut suka hati ataupun ikut mulut sedap mulut awak je. Okay, ekonomi ni dia apa orang kata sesuatu yang kompleks. Okay, jadi nak kecam orang memang senang, tapi bila kena batang hidung sendiri, baru tahu. Oh, kita kena jangan tengok nilai mata wang saja macam tu. Kita kena tengok indikator ni. Tapi masa kecam Najib, masa kecam tu, oh ringgit jatuh merudum sebab hang tak reti jaga negara. Boleh pula kecam macam tu tanpa pakai indikator ekonomi lain. Orang bagi reason masa tu COVID, perang Rusia Ukraine, satu dunia terkesan dengan inflasi. Tak ada pula pakai indikator. Oh, okey lah, tak apalah Najib, ataupun tak apalah Muhyiddin Tengku Zafrul, sebab masalah COVID kita baru nak pulih. Okey, kita faham. Ataupun oh, pasal perang Rusia Ukraine inflasi tinggi. Okey, kita faham. Sebab tu kita orang kata tak agresif sangat naikkan OPR, ataupun kita belum mampu create orang kata peluang-peluang pekerjaan ataupun idea-idea ataupun tarik masuk pelabur masuk sebab masing-masing orang kata tak nampak apa kita punya plan. So masa tu COVID kita almost shut down. Okay, rata-rata dekat 2 tahun kita shut down. Kita pun lambat orang kata gerak sebab kita pun tak tahu apa masalah ataupun apa ubat ataupun apa orang kata vaksin yang kita mampu ni. Sebab kita perlu tunggu sampai US, UK ataupun Singapore ataupun China, dia orang bergerak dulu baru kita boleh bergerak. Sebab tu kita lambat sikit sebab kita tak tahu pasal penyakit ni. Sebab kita tak ada kepakaran, jadi kita kena tunggu macam UK, especially macam UK, Europe, ataupun US, ataupun even to certain extent China, even China okay, walaupun dia pakar dalam teknologi, tapi bab COVID tu dia orang pun lambat tau. Dia orang pun kalau perasan, dia orang pun lambat buka dia orang punya border. Rasanya antara negara yang buka awal tu rasanya Eropah. Lepas tu saya rasa kata saya belah-belah Asia ni kita pun boleh consider kita tengah-tengah, kita buka lambat sikit. Kata saya macam US pun dah buka awal. Okay, sebab tu kita punya ni kita buka awal. Lepas kita dah buka lepas 6 bulan baru saya rasa China baru mula buka. Kan masa tu kita tak boleh nak pergi ke China semua. Jadi benda-benda ni dah kena tengok. Okay, jangan masa kecam sedap mulut je, tapi bila kena batang hidung sendiri macam-macam teori keluar. Okay guys, balanon fikir-fikirkan.